Halo semuanya, saya Shelly di Sydney. Halo semuanya, kembali bersama kita lagi ngobrol santai di rantau. Kali ini saya kedatangan tamu dari Malaysia. Halo, hai. Boleh diperkenalkan siapakah? Okay, hai. Nama saya Dini Shazwani. Saya dari Malaysia. Sudah di Australia since February 2022. Ngapain tuh Sai di Australia, Sai? Di sini belajar sambung S2 kalau orang Indo ngomong postgraduate master study. I came here for my master study in 2022. Kenapa pilih Australia? Australia itu first and foremost I came from accounting background. Okay. Jadi di Australia itu khususnya UNSW, the business school yang handle yang mengendali the accounting or finance study itu udah renowned banget, sangat terkenal. In fact in Australia it's a number one university for accounting and finance dan gak kalah jauh juga sama university yang di US, United States. Okay, gitu. Kiranya top. UNSW Business School is one of the toppest in the countries and also in the world ranking top 20 in the world lah for jurusan accounting, finance gitu. Kenapa nggak ambil di Malaysia sendiri? Kerana saya dapat peluang gitu. Kayak kalau di Indonesia it's called LPDP. Nah, dia kayak gitu juga more or less like scholarship in Malaysia. Jadi saya pilih ke sini untuk bermain lebih jauh gitu. So, gimana rasanya di Australia sesuai Sesuai ekspektasi. Fasilitasnya bagus, kualiti pendidikannya juga bagus. Orang di sini sangat terbuka, very inclusive, sangat menyambut semua orang dari all walk of life di sini. Gitu. Di dalam study di dalam klasik ya apa sih kalau S2 itu? Kalau S2 itu, like I said, all walk of life. Jadi teman-teman peers itu dari country, dari China ada, dari Thailand, dari Malaysia itself, dari Indonesia yang pasti di situ. Jadi pola pikirnya itu lebih diverse, dari bermacam-macam personality orang, pengalaman yang berbeza, beza-beza. So it's very insightful. Jadi pergaulannya itu lebih membangun, adding value for your growth, personality gitu. Studentnya apa namanya, tutornya itu? Tutornya Mostly itu Australians and sangat terbuka gitu. Dari mau bincang dari apa kayak dari A sampai Z, it's very welcoming to them. Very open-minded as well. And then considering Australia itu kan udah developed country. Jadi di sini itu advance dari segi teknologi, dari segi contohnya business strategy itu lebih advance dari negara yang kayak kita Indonesia, Malaysia yang lagi membangun. So here it's advanced, it's a developed country. Jadi wajar gitu lebih advance dari segi business, environment, apa kayak gitu. Jadi dari situ kita belajar. Karena banyak orang Indonesia sekolahnya ke Malaysia. Orang Malaysia sekolahnya ke Australia. Berarti kan ada something yang di Australia. Kalau soal fee, sama mahalnya sekolah di Malaysia sama sekolah di Australia? Jauh beza. And that being said, di Australia itu jauh lebih mahal gitu. Jadi saya ambil kesempatan juga, udah ada yang funded my tuition fee. Jadi saya pilih, ya why not? There's opportunity for me, jadi kesini. Terus teman-temannya sambil kuliah, sambil kerja, atau kalau master nggak memungkinkan untuk kerja karena banyak banget tugasnya? Ya, tugasnya banyak dan tergantung, ada yang pilih mau kerja, ada yang nggak mau kerja. Tapi for S2 itu sudah maklum, assignmentnya sangat banyak dan komitmennya itu kalau boleh study gitu yang di prioritas gitu kan, nggak gampang gitu. Makanya masa itu lebih ke hal-hal yang bikin assignment gitu. Benefitnya apa aja sih
Apa tadi namanya? Kalau di Indonesia LPDP, Ya, kalau ya. di Malaysia tu we have agency called MARA. Jadi MARA ini dia recruit excellent graduates yang S1, jadi bisa apply the excellent one, apply for lanjutin belajar ke luar negeri gitu. Itu apa aja yang di cover sama dia? Itu basically tuition fees and juga allowance, monthly allowance. Oh, dapat monthly allowance juga. Itu cukup walaupun nggak kerja di Australia? Cukup tergantung dari segi how you spend, expenses, hidup. gaya hidup. Makan di luar mulu atau pilih untuk masak di rumah, kayak gitu. Tapi basically enough lah, cukup lah. Jadi walaupun nggak kerja cukup. And then Australia juga ada sales, kita juga harus pintar cari di mana yang mau murah gitu. Iya. Terus ininya gimana? Abis master kalau kita LPDP kan kita mesti pulang dulu kan ke Indo kan untuk mengabdi sama Indo lagi. Kalau di Malaysia? Di Malaysia tu kita boleh terus udah habis, kita bisa apply for 485, they call it here 485 visa. Nggak perlu pulang ke Indo, nggak perlu ke Malaysia mengabdi sama Malaysia dulu. Nggak. Oh, enak banget ya. Bisa cari lowongan kerja di sini, find the experience, opportunities, sampai bila-bila pun. And then when you think that you have enough experience and you mau bawa pulang all the things you've learned here to Malaysia, then that's the time you want to go back, if you want to go back. Itu boleh, maksudnya jadi si Mara itu dapat apa dari kalian yang dari situ perspektifnya ialah they invest in us. So what they got return of investment itu kita apply our ilmu itu gak seharusnya pulang. Jadi dari offshore juga kita bisa tolong company-company consult online, virtual company di Malaysia, gimana strategi ni, di sini ngapain. Jadi maybe you can try this strategy over there in Malaysia. Jadi there's always a room for trying to help our country even though we are far away. Gitu. keren kan ya? Jadi nggak perlu pulang dulu, tapi Masih bisa juga berbakti dari jauh gitu. Semua bisa dilakuin, jadi nggak perlu dapat beasiswa dari Indonesia tapi kudu mengabdi dulu balik ke Indonesia. Kita nggak boleh kalau di Indonesia, setahu saya nggak tahu kalau ada beasiswa yang begono-begono lagi ya. Kak Dini nanya dong, waktu di Malay sebelumnya sekolah apa sebelum ngambil master? Sebelum master S1 saya di Malaysia itu memang jurusan accounting juga, accounting, and then ke S2 juga accounting. Basically background is accounting. Dan di sini dua jurusan I have specialized in accounting. Also another one is global sustainability and social impact. Berat gitu. kali. Jadi ada dua jalur gitu. Otaknya cemana itu membaginya Kak? Di try adapt lah. Gimana pun kita belajar. Basically reflect. Every day is a different experience. Jadi different experience dan benda yang kita tempuh itu beda-beda every day. So we reflect on how the experience and then moving forward what to improve, and that's to see. Salah satu anak muda keren nih. Terus temennya banyak orang Indonesia. Banyak sekali. Ini salah satunya my family, Indo family. And then one of the I would say the disadvantage yang sangat terkenal di Australia ni, terkenal city yang gak gampang bikin friends sebenarnya. Even though Australia itu juga terkenal one of the happiest country in the world, tetapi contradicting to the facts of being one of the most happiest country in the world, tetapi gak gampang sebenarnya bikin teman di sini. Kenapa itu? It's just the facts that I read. In fact, I experienced myself because people here itu kelompok, gang. Jadi nggak ada yang mau talk to their other people, trying to talk to other people. Even in fact, in the news, it was reported yang not even a single people sometimes want to talk to you here in Sydney, in this city. Tapi enggak, it's not impossible to make friends. I mean, I'm the proof here. I have my Indo family here with me di depan sana sama Tante Shelley. It's just how you connect with people, macam mana. Sometimes as an international students, you can make friends through volunteering. And then in fact dekat Sydney pun
this is one of the things yang I found unique in Sydney, where you can make friends bar hopping, pergi ke bar, and then there's also like a program, they call it Sonder Sydney. Sonder Sydney, SONDER Sydney. Jadi there's twice, so weekly ada 2 kali meet up. Jadi di situ there's a room for language exchange. Nanti di janjian ketemu di mana minggu ni, di resto ini ketemu, di situ boleh language exchange. Sonder Sydney. Jadi mampir ke sana, tempat yang udah janji ketemu di mana. You wear your stickers actually. Kamu dari mana, misal kata Malaysia atau Indonesia, you have your Malaysian or Indonesian stickers on your baju. And then on that day, what's your aim? You want to learn French, for example. Stiker kedua yang dilekat ialah French country. Jadi di baju itu your country Malaysia or Indonesia, you want to learn French on that day, French flag di bawah stiker. Jadi bila dikoneksi, time connect, automatically in a case where ada orang di situ, kebetulan orang French, they'll get close to you. Gitu. And then at the same time they want to learn Malaysia, Indonesia. That's how things, exchange. Bisa cari jodoh. Bisa cari jodoh. Gak cuma bisa practice English. Iya tuh. Ujung-ujungnya cari jodoh. Oke. Terus big dreamnya apa setelah kelar masternya ini? Wisuda, cari kerja yang sesuai kualifikasi, and then cari kerja enggak juga sesuai kualifikasi, anything, any job opportunities yang boleh membangun personality, character, because I've heard that life begins at the end of your comfort zone actually. So apa-apa pun pekerjaan yang datang, if that's terima je apa, and then that's how you deal your experience. Correct. Gitu. Waktu di Malaysia kerja apa dulu? 6 bulan itu di PwC. It's basically one of the big 4. They call it in accounting big 4 ni. PwC, oh ya di Jakarta juga ada. Itu dia worldwide. PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers kok saya tahu. Itu nama penuhnya. Selama 6 bulan, and then wisuda S1 langsung ke sini S2. Gitu. Terus skill apa yang sudah di master di sini selain study skill? Jadi bisa masak. And then bisa masak. And then di uni Australia itu, I believe not just UNSW, apa-apa uni itu belajarnya, di sistem belajar di Australia itu dia nggak cuma fokus akademik doang, tapi the soft skills ya. Oh ya? They train you. For example UNSW itu kelab aja lebih 300 kelab. Club karaoke, for instance. And then you have club hiking. You want to go hiking club. You like origami club. They even have bubble tea club. Yeah, she said like mostly the student is Chinese, right? Saking banyaknya club di situ, 300 club. Jadi di hari mau register tuh, ya ampun, di mana satu? Gitu. Akhirnya register yang mana? I registered Bubble tea. I think I registered I did register for bubble tea club, anime club, manga club. They have everything. Jadi jangan pernah bilang pengalaman belajar di Australia itu membosankan. Sama sekali enggak. Beda banget ya. Beda banget. They really focus on both academic juga soft skills. For example, you have ada cita-cita mau bikin startup, ada cita-cita mau bikin bisnes, itu diajar gimana mau jadi founder, diajar juga berminggu-minggu ikut kursus gimana mau pitching idea untuk bakal investors, gimana gitu. Misal kata cuma ide doang, belum dibikin apa lagi, itu diajar gimana mau develop, berkembangkan ide itu lagi, gimana gitu, diajar, semuanya diajar. Intinya mau belajar apa enggak, mau cari tahu apa enggak, itu aja. Oh keren dong. Aku dengar sih teman-teman aku yang sekarang akhirnya dapat kesempatan untuk kuliah disponsorin sama. Jadi kalau teman aku kan udah PR ya, dia tadinya tuh lawyer, sekarang mau jadi kepala sekolah. Jadi dikasih kesempatan untuk ini
ambil diploma sama S1 lagi tapi untuk teaching. Terus dia bilang selama gua sekolah di Indonesia beda banget sama kuliah di sini. Di kuliah di sini tuh kita jadi edik karena kuliahnya tuh enak banget. Dan istilahnya nggak bosen, abis itu kelasnya juga enak, ngobrolnya enak, jadi totally different, jadi mereka enjoy. No wonder semua pada pengen sekolah tinggi-tinggi kalau di Australia. Tambahan Kak, gurunya juga kayak lebih engage ke studentnya. Oh Iya, iya, kita itu jadi juga. tadinya kita nggak ngerti malah jadi pengen ngerti. Assignmentnya juga membuka minda gitu. Walaupun nggak gampang, itu yang bikin kita jadi tahu, jadi cari mau cari tahu gitu. Cuma disadvantage-nya ya kalau orang international students tuh opal transportasinya mahal. Oh gitu. Kita kan nggak dapat konsesi kad opal gitu. Walaupun tuition fee-nya mahal, tapi transportation tuh sama mahalnya juga. Oh nggak dapet tuh. Nggak dapat kayak concession gitu, enggak. Oh. Tapi there's always a balance gimana mau jimat gitu. For instance kayak UNSW gitu, apa yang ditolong basically dari segi jajanan gitu mungkin. Jajanan bunyinya kayak strange jajanan, tapi di UNSW tu punya kayak activity namanya food hub. Jadi food hub ini 2 or 3 times in a week selalu dibikin. Jadi barang-barang yang udah mau expired tapi masih bagus ataupun fresh produce yang lebih-lebih itu dibawa ke UNSW. Jadi bisa kita tuh boleh ambil apa yang kita mau di situ. Kayak pantry gitu for students. Jadi kita bisa jimat di situ. Kita dapat cabbage, carrots, Kellogg's cereals, you name it, everything yang they have to offer. Jadi itu benar-benar membantu international students. Walaupun transportasi mahal, tapi kita bisa jimat di situ. Terus di UNSW banyak kan orang apa sekolah sih di kelasnya Dini? Orang apa bule? Enggak, tapi enggak apa-apa sih. Ada Indonesians, ramai. That's how I meet. In fact, most of my friends are Indonesians. I'm very happy to meet all these Indonesians. And then so many Chinese over there. Malaysian enggak ramai. Malaysia is like minority di situ. And then boleh ada sih. Enggak cuman they do exist, tapi mungkin because I'm in business school, maybe they are more of bullies in engineering schools gitu. Betul. Ya katanya UNSW kan terkenal dengan engineering. Also terkenal sebab matematik for their engineering is very hard. Very hard. Aku ada nanya terakhir sih. Ada pesan apa nih untuk yang di Malaysia biar di Malaysia ada WHV juga nggak sih? Ada juga. Ada. Oke. Banyak WHV Malaysia di sini. Dini udah sempat ketemu mereka? Ada sih ketemu few, but not many. Tapi I believe from my research, the quota is not as many as Indonesian yang buka ke Indonesian. Tapi ada Malaysia. In fact, I think WHV for Indonesian is the paling banyak dia punya low kan, the quota. True. Amongst in East Asian, right? Kenapa itu ya? Nanti kita cerita. Episode seterusnya. Gitu. Kenapa Indonesia paling banyak WHV-nya? Prosesnya hampir sama. Kak Dini tahu apa gimana? WHV di Malaysia. I believe it's the same. Maximum age and Age, I think in terms of maximum age to apply sih sama for everybody, regardless of from where your nation, your country, dari mana itu sama. IELTS as well or IELTS for international students yang mau pursue study here in Australia, I think minimum is 6.0 for IELTS. And then that itu for student visa. And then if you want to go from student visa to 485 visa just now, minimum IELTS is 6.5. Udah dinaikin since that 1 July, effective 1 July 2024. Kak Dini IELTS-nya berapa Kak? Rahasia. DM. Nanti IG-nya saya tampilkan di sini. DM aja. By the way, saya Minangkabau loh. Udah. Pedas masakannya, Minang pedas. Thank you banget udah datang main-main. Semoga terus jadi saudara di sini dan tambah sukses ya. Terima kasih. Terima kasih yang udah menemenin ngobrol bareng santai di rantau. Bye.